ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସୁନୀଲକୁ ଏଥିରେ ନେଇଛୁ। ତ ତା ଦେହରେ ସୁନୀଲ ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ନିଜକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିକା ଘଟଣା ଏବଂ ରିଅଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହାଫ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ବାକି ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅପିଲ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହଲ୍କୁ, ହଲ୍ରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। न्यू कमर नहीं काम करवा केते चैलेंजिंग थिला ନୂଆ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବାଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ସେ ନୂଆ ପିଲା ହିସାବରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। एक्चुअली इश्यू से इश्यू रोचे आगे हल को लोक आसले तो भल कि खराब कहबे। तेणुक पिक्चर नाटी आम ए हाफ लव स्टोरी देलु यंग मास को अट्राक्ट करने। एटलिस्ट यंग मास थे आसतु एवं देखु सिनेमा देखला निश्चित से अनुभव करेंगे जे ना ओडियार आधे किसी स्वाद बा फ्लेवर अच्छी जहाँफल कि अन्य मानक इन्स्पिरेसन कले से आसवे और देखिए धीरे धीरे विप्लव ओडियार गोटे विप्लव स्टार्ट हो। बहुत पुराना आर्टिस्ट को लेकिन सक्सेसफुल हम बोली आप भावुंट स्टोरीटा देखो जेहेतु पिक्चर रे हीरो हिरोइन दुई जन डेब्यूटेंट एक्टर बा एक्ट्रेस तेणुक बुस्टअप करने एनर्जेटिक करने इंडस्ट्री सब लिजेंड आर्टिस्ट या आम रखीचु जहाँद्वारा कि बुस्ट मिली से बहुत भल प्रदर्शन कर मोर आशा बहुत आशावादी अच्छे निश्चित दर्शक को ये कार्तिक पूर्णिकार पवित्र प्रावण में निश्चित उपभोग करेंगे।